Assalamu alaikum, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Sois le bienvenu sur la chaîne YouTube Le Français avec Fatima et dans une nouvelle vidéo. فهاد لا فيديو جات متاخره شويه، عطيتكم واحد 4 ايام ديال الراحه، ما بغيتش نبقى نكثر عليكم بزاف ديال لي فيديو، قلت نعطيكم واحد 4 ايام ديال الراحه باش تكونوا سولاجيتو شويه، ارتحيتوا من لي زيكزامان يا سو دو سويت، ومن بعد ندوزو ان شاء الله لتعلم اللغه الفرنسيه. هذا تحت طلب العديد منكم وطلبوا مني استاذه بغينا نتعلموا لا باز اللغه الفرنسيه، حنا راه ضعف بزاف. دونك هادشي علاش قلت لكم واش تبغوا تعلموا، قلتوا لي وي، كلشي وافق، ومن بعد ما وافقوا الاغلبيه ديالكم وافقوا، الاغلبيه ديال لي زابوني ديالي وافقوا. دونك بغيت نسجل اول فيديو من سلسله تعلم القراءه وفهم النص بالفرنسيه. دونك الا كنتي مهتم وكنتي جديد في القناه ابونا وبارطاجي الكونتوني مع المعارف ديالك، سواء كان تلميذ ولا كان مثلا واخا ما يكونش تلميذ، كان ام، كان اب، كان اخ، كان اخت، دونك اي واحد تقدر تبارطاجي معاه الا بغيت يتعلم اللغه الفرنسيه. كما قلت لكم من قبل، باش تعلم اللغه الفرنسيه راه خاصك تقرا القراءه. يعني كاين جوج طرق باش نتعلموا اللغه بصفه عامه، كاين القراءه وكاين السمع. بما ان احنا في بلد عربي السمع ديال اللغه الفرنسيه قليل، حنا ما كنهضروش باللغه الفرنسيه في الشارع، دونك عندنا واحد الملاذ او ملاذ وحيد او حل وحيد اللي هو القراءه وفهم النصوص، وكذلك تخزين الفوكابولار او المعجم. دونك بهذه التقنيه هذه باش غنخدم معكم، كونوا على يقين الا تبعتوا السلسله ديالي ان شاء الله، كون على يقين غادي يولي عندك واحد رصيد لغوي مزيان في اللغه الفرنسيه اللي غادي تستعملوه باش تخدم في الاكسبرسيون اكريت. كيف ما قلت لكم قبل، الا عندك مشكل في الاكسبرسيون اكريت يعني راه ما كتقراش. دونك غادي نبدا معكم السلسله ديال القراءه وفهم النصوص، ومن بعد ان شاء الله غندوزو لسلسله الانشاء او بيان اكسبرسيون اكريت باش تستعملوا كاع هذاك الفوكابولار اللي خزنتوه في دماغكم، غتستعملوه باش تعاودوا تكتبوا وتنتجوا العمل ديالكم ولا تنتجوا النصوص ديالكم. دونك نبداو باول تكست اليوم ان شاء الله، على بركه الله. سي بارتي. En été, Robert et sa sœur Monique vont camper sous la tente. C'est très agréable de déjeuner en plein air, sous les arbres. En été, يعني في الصيف. Robert et sa sœur Monique, Robert وأخته Monique vont camper sous la tente. سيخيمون تحت الخيمة. يعني camper يعني التخييم، كنقولوا كيخيم. C'est très agréable de déjeuner en plein air. ما أجمل أن تتغدى في الهواء الطلق، يعني أكل وجبة الغداء في الهواء الطلق. En plein air الهواء الطلق. Sous les arbres تحت الأشجار. Le soir on ne rentre pas à la maison. في المساء لم يرجعوا إلى المنزل. On ne rentre pas à la maison. On couche sous la tente. ناموا تحت الخيمة أو داخل الخيمة. Aujourd'hui, Suzanne, la petite sœur, sœur avec O-E, d'accord, est venue avec eux. في هذا اليوم أو اليوم Suzanne, la petite sœur أو الأخت الصغيرة جاءت معهم. Avec eux هي معهم. Suzanne est heureuse. Suzanne فرحة أو مسرورة. C'est la première fois qu'elle va camper. إنها المرة الأولى التي ستخيم أو ستقوم بالاصطياف، يعني كنقولوا اصطياف هو camper. Et maintenant, après le repas du soir, tout le monde dort. والآن بعد وجبة المساء، يعني في وجبة العشاء. Après le repas du soir, tout le monde dort. الكل نائم. Tout le monde هو الكل. نائم dort. Au milieu de la nuit, في منتصف الليل، au milieu de la nuit, Suzanne se réveille. استيقظت Suzanne. Elle a entendu un bruit de pas et des grognements. Il a entendu un bruit de pas. يعني سمعت ضجيج الخطوات، يعني صوت يعني ضجيج، يعني صوت الخطوات، يعني شي حد كيتمشى. et des grognements يعني صوت الذي يصدره حيوان، يعني واحد الصوت كيصدرو الحيوان، يعني des grognements. Soudain sur la tente, elle voit l'ombre d'une bête énorme. فجأة فوق الخيمة رأت ظل حيوان كبير أو ضخم. Elle voit l'ombre هو الظل، une bête هو الحيوان، énorme ضخم، avec une grosse gueule مع فم
كبير. la gueule هو الفم. فم الحيوان يسمى la gueule. une queue et de longues oreilles. une queue هو الذيل. de longues oreilles هما الأذنين الكبيرتين. Au secours, Robert, il y a un lion d'or à côté de la tente. Au secours, il y a un nejda. Robert, un nejda Robert. Il y a un lion d'or. هناك أسد في الخارج. دوار هو الخارج. À côté de la tente. بالقرب من الخيمة. Robert est courageux. Robert شجاع. Il se lève. Il ouvre la tente. وقف وفتح الخيمة. Il ouvre la tente. فتح الخيمة. Il sort. خرج. Ah, viens voir ce méchant lion. Ce n'est qu'un petit âne. Ah, viens voir ce méchant lion. يعني تعالي لتري هذا الأسد الشرير. Viens voir يعني تعالي لتري ce méchant lion. Ce n'est qu'un petit âne. إنه ليس إلا كنقولوا حمار صغير. يعني أن هو الحمار. Ce n'est qu'un petit âne. إنه فقط حمار صغير. Et voilà, on passe maintenant aux questions de compréhension. D'abord, غادي ندوزو الأسئلة. غادي تجاوبوا على الأسئلة وغتوقف الفيديو. غادي تقرا الأسئلة، غتوقف الفيديو، رجع للتكست، تجاوب ومن بعد دوز لا كوريكسيون. هذا إلا كنتي بغيتي تتعلم كيفاش تجاوب. إلا ما كنتيش بغيتي تتعلم راه غادي تشوف لي ريبونس. دونك هادشي كله دونك بحال ما درتي حتى شي حاجة. دونك حاول دير واحد الدفتر ولا مذكرة وخصصها غير لا chaîne Le Français avec Fatima وجاوب فيها على les questions de compréhension. Quand et où se passe l'histoire? متى وأين وقعت هذه القصة؟ Quels sont les personnages du texte؟ من هم شخصيات النص؟ Que font-ils؟ ماذا فعلوا؟ Est-ce qu'ils rentrent le soir à la maison؟ Justifie ta réponse. هل رجعوا إلى المنزل في المساء؟ علل جوابك. Qu'est-ce qui se passe d'inattendu lorsque tout le monde dort؟ ماذا وقع فجأة عندما نام الجميع؟ Qu'est-ce qui se passe d'inattendu؟ inattendu يعني شيء غير متوقع. lorsque tout le monde dort عندما نام الجميع. S'agit-il d'un vrai danger؟ هل هناك خطر صحيح أو هناك خطر؟ يعني هل الخطر كان صحيحا؟ Relève du texte un passage descriptif. relève استخرج من النص مقتطف وصفي يعني كلكو لينيا بعض الأسطر اللي فيها الوصف يعني كيوصف فيها الكاتب. اي فوالا عندكم 7 كيسيون. جاوبوا على لي كيسيون. وقف لا فيديو. داكوغ فوالا. vaut mieux compter sur tes efforts. من الأحسن أن تعتمد على نفسك. réponds d'abord puis passe à la correction. أجب أولا ثم مر للتصحيح. دونك غادي دير دابا بوز غتجاوب ومن بعد حنا غندوزو للتصحيح. اللي مازال ما تابوناش في لاشين يتابونا الله يجازيه بخير وبارطاجي وما تنساش لو لايك باش يطلع على فيديو. ما تنساش لو لايك والكومونتير الا عجبتكم هاد لا ميثود باش نكمل فيها. هادي هو الفيديو في السلسله. الا عجبتكم اعطوني اقتراحات ديالكم. الا عندكم شي اقتراح اخر مرحبا بيه. اون باس لا كوريكسيون. Quand et où se passe l'histoire? L'histoire se passe en été dans la forêt ou bien dans la nature. في لو تكست ما كاينش لو ليو ولكن حنا كنفهموا امبليسيتمون باللي هي لا فوري يعني ضمنيا كنفهموا بلي هي لا فوري ولا الطبيعه لا ناتور. Qui sont les personnages du texte? Les personnages du texte sont Robert et ses sœurs Monique et Suzanne. Ou bien Suzanne. Que font-ils? Ils font camper sous la tente. Est-ce qu'ils rentrent le soir à la maison? Justifie ta réponse. Non. Là. Justification. Le soir, on ne rentre pas à la maison. On couche sous la tente. Qu'est-ce qui se passe d'inattendu lorsque tout le monde dort? Lorsque tout le monde dort, Suzanne se réveille car elle a entendu un bruit de pas, des grognements et elle voit l'ombre d'une bête énorme. S'agit-il d'un vrai danger? Non, il s'agit d'un petit âne. Relève du texte un passage descriptif. Le passage descriptif tiré du texte يعني المقتطف الوصفي الذي استخرج من النص هو Elle voit l'ombre d'une bête énorme.
avec une grosse gueule, une queue et de longues oreilles. Donc في هاد la ligne هادي كاين الوصف، يعني une bête énorme، يعني حيوان كبير أو ضخم بفم كبير، ذيل وأذنين طويلتين، يعني كاين الوصف. Et voilà, j'espère que tu as bien ريبوندو، يكون عندك كلشي صحيح، كنتمنى تكون جاوبتي مزيان. الا ما كنتي جاوبتي مزيان دونك ماشي مشكل، هذه غير البدايه، مع المده ان شاء الله غتولي تجاوب مزيان. نتشوفوا في فيديو اخر ان شاء الله.